Добрый день, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар сегодня в студии Bonjour chers amis, Академии я Борис nous sommes dans notre conférence avec Вас приветствуем. Michael Salilevit, Выбранная на сегодня professeur Michael Heitman. корень денег. Хочу сказать, что в Израиле перевели Notre sujet d'aujourd'hui est la racine spirituelle de l'argent. не остаться на московском часовом поясе, поэтому все, кто находится в районе России и дальше, для них время осталось точно таким же, как и было. Израиль, Украина передвинулись Donc là-bas, по нашему времени. Да, практически большинство людей on commence maintenant une heure plus tard. Практически в любом разговоре всегда присутствуют деньги или стоимость чего-то, о чем бы ни говорили, или как их потратить, или как их заработать. Nous parlons constamment de l'argent, quel que soit le sujet de la conversation. Et nous disons qu'il doit y avoir une racine spirituelle à un tel concept. Évidemment, seuls les petits-enfants ne comprennent pas que tout a un prix. Ça dépend un peu des efforts qu'on met pour atteindre certaines choses, pour que les choses soient précieuses pour nous, etc., ainsi de suite. C'est tout simplement comme si on mesurait des kilos, des kilomètres, des litres. C'est comme cela les efforts d'une personne sont mesurés. Comment est-ce que tu mesures les efforts d'une personne en kilogrammes ou ce sont des efforts intérieurs, sa joie, son chagrin, son désir pour quelque chose, l'importance d'une importance ou d'une autre? Nous devons mesurer tout le temps. Nous sommes dans une certaine connexion entre nous. Ce qui est important pour moi est peut-être moins important pour quelqu'un d'autre, etc. Et lorsqu'on se développe, le développement entier d'une personne commence lorsque la personne commence à échanger des choses en résultat de ses efforts, comme supposons une vache pour un mouton, une brebis, ou du grain contre du pétrole. Mais peu importe comment on les mesure, mais il faut quand même qu'on puisse mesurer cela, et cela va pour différentes choses. Alors on essaie constamment de trouver une méthode uniforme de mesure. En ce qui concerne, ça dépend de ce qui a plus de valeur ou pas. La manière dont on mesure les choses, il y en a qui mesurent avec de la farine, d'autres avec des esclaves. Il faut qu'on arrive à mesurer tout. Sinon, on n'a aucune mesure de ce que ça représente. Et par conséquent, la quantité de mesure, bien sûr, on a pour cela l'or, l'argent ou les animaux domestiques, mais en résumé, qu'est-ce qui est nécessaire pour la personne d'un côté? Évidemment, les métaux précieux, ce sont des choses assez faciles de passer d'endroit à un autre. Donc, comment est-ce qu'on peut mesurer les efforts d'une personne, etc. Donc, l'apparition de l'argent, c'est l'équivalent général de nos efforts, l'importance d'acquérir certaines choses, etc. L'argent, c'est en fait l'équivalent général du désir d'une personne. On peut dire que si je désirais quelque chose, je suis prêt à tout pour cela. Et en résultat, il peut y avoir quelque chose que, je ne sais pas, la mémoire de ma grand-mère, pour dire les choses de manière brute. On ne peut pas donner à cela une valeur matérielle, mais ça existe quand même. Donc, avec l'argent, il y a en fait un composant personnel ici. On ne peut pas toujours mesurer de cette manière, parce qu'en fait, cela
c'est un équivalent psychologique pour tout, mais d'un point de vue de la Kabbale, l'argent est appelé, en hébreu, c'est appelé kesef, kesef du mot kisoufa, ce qui signifie couvrir quelque chose. Et c'est la couverture, pour couvrir mon ego, disons je veux quelque chose, et alors on couvre notre ego avec l'argent, on couvre avec un jeu de cartes par exemple. Avec quoi est-ce que tu vas couvrir ça? Disons, c'est un écran, donc allez, j'ai un écran, je vais le dessiner. J'ai un ego et au-dessus de l'ego, je dessine l'argent. Donc, ça c'est l'argent. L'argent. Comment est-ce que je vais écrire ça? En russe, ok. Donc, j'écris kesef. C'est l'écran qui souffle. L'écran, l'argent. Et ici, en dessous, j'ai le désir. Combien d'argent j'ai pour pouvoir couvrir mon désir? Pourquoi est-ce que je dois couvrir mon désir? Pour être satisfait. Tu peux le faire directement. Qu'est-ce que tu veux dire directement? Je veux recevoir et c'est tout. Qu'est-ce qui va me donner ça? Alors, quand je suis dans une société proche, quand il y a quelque chose que je veux, je dois d'une certaine manière conquérir en acquérant. C'est pour ça qu'existe l'argent. Dans la situation actuelle, on ne parle pas de l'écran comme on en parle dans la Kabbale, mais donc ici, c'est opposé au désir, ça le rejette. Tout ça, en fait, c'est basé sur la même signification, le même principe. Si je suis capable d'attirer tout ce que je désire, disons pour le plaisir, et que je suis capable de repousser ce plaisir alors dans ce cas, j'ai un écran. Si je peux le faire, hein. Alors, dans ce cas, j'ai un écran. Et dans ce cas, réellement, si je recevrais ce plaisir selon ce que m'offre la personne qui est le patron ici, et je parle d'une manière idéologique, mais сегодняшнюю лекцию даю сугубо по деньгам, основываясь на том, что они изучают... Donc c'est comme si je donnais cette conférence basée sur... Je vais continuer à dessiner. Regarde, ici c'est plaisir. Donc il faut payer pour le plaisir, il faut payer pour le plaisir et tout est clair et en résultat, Dans notre monde, nous considérons cela comme l'argent et dans le monde spirituel comme un écran. C'est-à-dire si je peux rejeter le plaisir qui m'est donné par l'autre, vous savez, la parabole. Dessinons ici le créateur comme la source du plaisir. Il
Il est constamment en train de fournir notre désir, mais si mon désir n'est pas de recevoir pour moi-même, mais par cela je lui montre que j'ai du plaisir, dans ce cas, je reçois le plaisir, j'expérimente ce plaisir en lui-même qui est reçu, et par cela, je fais plaisir au Créateur. Donc, je profite deux fois. Donc, maintenant, si vous venez étudier, tout le monde saura. En fait, la Kabbale détermine toute notre nature. Pour cela, il faut qu'on étudie ces éléments élémentaires, notre relation avec le Créateur. Nous ne comprendrons pas, si on ne fait pas cela, comment nous-mêmes nous contrôlons les choses, gérons les choses. Pouvons-nous dire que l'argent est un langage additionnel? Non, l'argent n'est pas quelque chose de supplémentaire, c'est une condition générale. En fait, on va répéter tout, mais t'inquiète pas, mais avançons quand même un peu. Pour une certaine raison, il me semble qu'aujourd'hui je parle à des gens Nous avons 2000 personnes qui n'étudient pas encore avec nous. Alors bon, disons-le comme cela. Nous avons beaucoup de questions à propos de l'argent. Attends, laisse-moi ajouter quand même quelque chose. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre ici? Lorsqu'une personne vraiment veut quelque chose, il a un certain désir ardent pour quelque chose, pour un objet, pour quelque chose, pour acquérir quelque chose. Il veut vraiment acquérir cela. Et alors, en équivalence de cela, pour tout ce qu'il veut acheter, il doit payer. Peu importe ce que veut le propriétaire, que ce soit de l'argent ou des produits, quelque chose pour échanger, et graduellement notre connexion économique prend place dans notre société égoïste. Et comment est-ce qu'on travaillerait dans une société qui ne soit pas égoïste lorsque l'argent ne fonctionne plus? Nous n'achetons pas ce qu'on veut, mais regarde ce qui se passe dans le monde actuellement. L'argent cesse de fonctionner. Aujourd'hui, l'argent cesse de fonctionner. Elle ne fonctionne plus. Donc, bientôt, ils disent que bientôt, on paiera les gens pour qu'ils achètent des choses. Il y a de tels endroits dans le monde maintenant où on peut aller tout seul à la banque avec un intérêt négatif. Pas zéro, mais négatif. Donc, suppose pas que je prends $1000 aujourd'hui et que on me rend $1000 dans un an, mais je prends 1000 maintenant et je te rembourse 900 ou 800. Qu'est-ce que je veux dire? L'argent commence cesse de jouer le rôle d'équivalent. Elle commence à servir comme un équivalent au don, et par cela, on voit ça dans les concepts kabbalistiques de l'écran, c'est vers ça que se déplace toute l'humanité. C'est intéressant, ce n'est pas encore clair pour nous, mais dans notre raison égoïste, mais il y a une certaine sorte de...
говорят, будут разбрасывать. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Об этом. Самолеты будут разбрасывать. Ils disent qu'ils vont jeter l'argent des hélicoptères. T'as pas entendu parler de ça? Они газеты не читают. Так вот, говорят о том, что будут раздавать бесплатно T'as pas entendu parler de ça? Ok, donc ils disent que l'argent va être donné pour rien. Chaque famille se verra donner un certain montant d'argent, peu importe que la personne travaille ou pas. Oui, en Finlande, mais pas uniquement en Finlande. Non, la plupart des gens arrivent à cela parce que la société change, pas parce qu'elle se développe, mais parce qu'on se déplace d'un état à un autre et sous l'influence de ce moteur qui nous développe tout au long de notre développement. Il y a ces grands banquiers qui seront là-bas, qui seront dans l'arrière-fond avec un gros cigare, comme on les dessine parfois. Et ils pensent comment nous donner plus d'argent. Pas pour qu'on reçoive plus, mais pour qu'eux puissent donner plus. Donc, cela va permettre à l'économie de continuer à fonctionner. Et ça va continuer, ça va commencer à contredire tout ce qu'on a vu avant. И вот сейчас мы приходим именно к тому, к чему могли бы раньше прийти. То есть к тому, что отдавая... Oui, en fait, la société économique arrive à sa fin. Et, on verra que finalement, en donnant, on va recevoir. Et en recevant, on n'acquiert plus rien. А сейчас двоичный код в каком-то компьютере. Donc dans le passé, l'argent était connecté à l'argent, à l'or. Il ne s'agit pas de cela, mais de ce métal que je planque derrière mon oreiller. Mais le fait est que nous atteignons un état où nous pouvons produire tout ce dont on a besoin pour nous-mêmes et au-delà de cela, l'argent commence à perdre toute sa valeur, ça disparaît. Et si en général j'ai tout ce dont j'ai besoin, les habits, la maison sera toujours un problème peut-être, mais disons une voiture ou qu'est-ce que je veux dire? Parce que l'argent devient un produit irréaliste, elle perd toute sa valeur. Revenons-en à notre question. Donc, si avec l'aide de l'argent, comme on le voit, nous apprécions la relation correcte entre un produit et mon désir envers lui, c'est-à-dire, supposons, si lorsque j'ai faim, je suis prêt à payer beaucoup pour un pain, mais si je n'ai pas faim, je n'ai rien à faire du pain. Je préfère avoir comme on montre un show, je vais prendre du bon temps. Donc comme ici, comme je l'ai dessiné ici, lorsqu'on est en changement complet, constant l'un par rapport à l'autre, et quand en fonction de ces échanges, on commence à créer de telles connexions qui nous disent en fait que notre ego il nous présente plusieurs manières d'être rempli, de se remplir. Et en fait, je suis dans cet état, c'est-à-dire que ce qui suit, c'est que pas uniquement le produit ou l'argent ont de la valeur, mais nos relations intérieures, parce que nous devenons également interdépendants et par conséquent, nous atteignons le prochain état caractérisé par le fait d'avoir de
des usines communes, une consommation, les produits importants qu'on aura, c'est en fait de toujours recevoir la bonne relation, atteindre la bonne relation avec son environnement. C'est qui devient de plus en plus nécessaire pour l'humanité. Nous voyons les dépressions, les drogues, les gens peuvent ne pas avoir d'emploi, mais quand même recevoir de l'argent. On voit ici la perte de la valeur de l'argent. C'est suffisant pour l'argent. Disons 10 grammes de drogue et il mâche un petit peu et il n'a pas besoin d'argent. Donc, en fait, ce sont des substituts. Pour le gouvernement, il donnera des pensions. Il y aura des millions de gens. Il y a des millions de gens dans le monde qui vivent de cette manière. Et en fait, ils n'ont plus besoin d'argent. Il s'ensuit que l'équivalent général, c'est le plaisir, le remplissage du désir, la satisfaction du désir. De cette manière, on passe d'une satisfaction corporelle, matérielle, disons la nourriture, on en arrive au plaisir de la satisfaction spirituelle. On a besoin de ressentir, d'avoir le sentiment des autres. C'est quelque chose que la société ne peut mesurer, déterminer, et on ne peut nourrir qu'une personne avec cela, et c'est pour ça que les gens tombent en dépression. Et ici, nous commençons à ressentir, à notre époque, où en fait on peut se remplir avec tout, complètement. On voit qu'en résultat, il reste des pauvres et des gens qui ne sont pas satisfaits, etc., dû au manque de la bonne connexion entre nous. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'équivalent général qui était complètement égoïste dans le passé. J'avais de l'or dans mon sac ou des pièces d'or ou des chèvres ou des vaches ou quelques esclaves, etc. Si dans le passé j'avais un équivalent matériel, aujourd'hui le seul équivalent que je puisse avoir, c'est un équivalent spirituel, quelque chose qui est au-dessus de la matière. C'est-à-dire que dans quelle mesure est-ce que je peux connecter les gens entre eux? C'est ce que chacun d'entre nous appréciera et sera apprécié par que la société sera déterminée de cette manière, c'est-à-dire la forme mélangée de l'argent qui en fait sera offerte à l'humanité, ce sera l'écran en lui-même. Cet écran, c'est-à-dire la bonne relation entre les gens. Lorsque nous sommes dans la bonne relation là, par rapport à l'autre, dans un cercle où chacun donne à l'autre et chacun reçoit des autres, uniquement dans ce type de bonne relation entre les gens, en donnant, nous pourrons recevoir de la satisfaction des autres et ensuite, dans cette grande satisfaction, nous acquérons un état supérieur. Grâce à chacun d'entre nous qui paye, mais cette mesure de paiement est appelée alors un écran qui souffle. C'est le même argent, uniquement sous une forme spirituelle. C'est de là que vient l'argent, le nom de l'argent en hébreu, qui souffle, l'écran, le massar. Tout ce que je peux offrir à quelqu'un, c'est la mesure avec laquelle je donne, et dans la même mesure, je peux recevoir. C'est comme cela que
tout le système fonctionnera comme ça dans le futur parce que cet échange, c'est pour en fait échanger des produits qui consisteront de connexion entre nous et la réception d'une satisfaction complète en résultat. En fait, la seule chose pour laquelle nous existons dans le monde, et dessinons-le un petit peu différemment. C'est cette satisfaction. Ici, il est infini. Elle est infinie, pardon. Cette satisfaction est infinie. Et elle est sans fin. Et notre cli dépend de la mesure de la connexion entre nous. C'est soit négatif ou positif. Si la connexion est négative, en fait, il n'y a pas de satisfaction tant que nous vivons dans cette matière. Et ensuite, nous devons aspirer constamment à nous remplir en tant qu'animal. Alors, nous sommes comme des animaux. Nous sommes comme des animaux, et si la connexion est égale à 0, alors nous sortons, nous sommes au point d'inflexion entre le degré animal et le degré humain. Adam, ça veut dire similaire. Adam, en hébreu, ça vient du mot similaire. Similaire à quoi? À la qualité du don. Et de cette manière, on en arrive à l'opposé complet de l'argent. Pas combien je peux recevoir, mais combien je peux donner. Comment est-ce qu'on peut avancer de cet état de la matière à cet état de l'esprit? Cela sera cette transition que nous devons faire avec l'aide de l'argent, c'est-à-dire transformer l'argent pas en quelque chose qui est mesuré par la réception, mais qu'on mesure par le don, comme on vient de le dessiner précédemment, où l'écran symbolise la qualité du don. Je ressens du plaisir. Je le rejette, et uniquement dans cette mesure que je le rejette, pas que je veux recevoir pour moi-même, mais uniquement pour l'autre qui veut me remplir. Donc dans la mesure de ce remplissage, de cette satisfaction, je le fais pour remplir l'autre, et en remplissant l'autre, je reçois du plaisir. Et ici, l'écran est Kesef, Kisufa. Kesef, c'est la couverture, couvrir quelque chose. Cela devient l'équivalent de notre futur argent. J'espère que nous en arriverons bientôt à cela. Тема очень интересная, у нас огромное количество вопросов. Да, я постараюсь и сегодня, и, может быть, даже в следующий раз как-то быть более... Donc je vais essayer aujourd'hui d'être un petit peu plus orienté, pour systématiquement expliquer d'une manière ordonnée tout ceci.
Si parmi vous, il y en a qui veulent prendre ce que je viens de vous dire avec ces dessins et mettre tout cela en ordre, alors en corrigeant toutes ces choses, nous pourrons faire un article commun à ce sujet. À propos de l'argent dans le passé, le présent et le futur. Et on écrira un article à ce sujet. Ce que je ne comprends pas, c'est que voilà, il y a le plaisir, on doit payer pour le plaisir. C'est parce que dans notre argent, le fait que tu veux te remplir, ça, c'est toujours dépend d'une autre personne et par conséquent, je dois donner à cette personne quelque chose. Pour recevoir quelque chose. Dans notre monde, c'est un jeu. Nous sommes dans un état éternel, où on est rempli avec d'autres plaisirs, et cela crée en nous un grand vide, un grand manque. Et ce plaisir, ce remplissage se termine également, se termine finalement à ce qu'on appelle le créateur, la nature. D'où est-ce qu'on prend ce plaisir? C'est la tâche, la mission que la sagesse de la Kabbale traite. La Kabbale en hébreu vient du mot les kabbales recevoir, mais cette réception est vraiment très intéressante. C'est tout simplement comme dans notre monde, lorsqu'on paye pour recevoir ce qu'on veut, vraiment de la même manière dans le monde spirituel, il faut que tu payes pour recevoir. Donc il n'y a rien de gratuit. Donc comment est-ce que c'est possible de recevoir? C'est très simple, il faut que tu payes. Payer combien? Payer avec ton désir. Et tu n'as besoin de rien d'autre. Je suis devant toi, nu. Je n'ai besoin de rien d'autre, mais devant moi, il y a l'autre et il veut tout me donner, mais il y a dans de telles conditions où ce plaisir que on veut recevoir, cela ne te remplira pas. Jusqu'à ce que tu aies la possibilité constante de recevoir. Je veux tout te donner, des plaisirs infinis. Je ne sais pas ce qu'est un plaisir infini, boire un verre d'eau, ok, un verre de whisky, de vodka, oui, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tout a ses limites et l'autre dit non, je ne rentre pas dans ce jeu stupide. Tu reçois uniquement de cette manière lorsque tu peux continuer à recevoir de manière infinie, infiniment. Si tu reçois infiniment de moi, tu te ressentiras dans un sentiment d'existence infinie, au-delà du temps. Parce que tout ce que nous ressentons comme, disons, comme étant temporaire, ici, notre hôte supérieur nous dit quelque chose d'autre. Fais en sorte, il nous dit, que tu reçoives de telle manière que ce que ta réception ne te bloquera pas. C'est le type d'hôte que je veux, parce que je veux le monde entier. Non? Tout, on veut tout. Des télégraphes, télévision, tout ce que tu veux, le monde entier. Mais le monde en général, je ne te le donnerai pas si tu étais capable de l'accepter. Tout ce que... Вот в чем фишка. Поэтому называется наука Каббала. Как сделать желание неутоляемым? То есть в нашем мире мы говорим, дай Бог мне наполнить то, что у меня есть. Там кило хлеба, шмат сала
еще там немножко там что-то там вина, дом, семья, машина, но то это все это немножко там здоровье, чего-то такого, все, ничего, что маленький человечек. Творец говорит, нет, я могу давать только тому, кто согласен на все. Понимаешь? Вот. То есть мне нужен только такой человек. И вот здесь и возникает, это на самом деле, это закон природы. Я так его пересказываю, в принципе, в лицах. То есть должна быть эволюция, да, какая-то? Эволюция ведет нас к тому, чтобы мы поняли, что существует на самом деле за вот этим порогом, который мы сейчас проходим, когда мы теряем уже наши деньги как эквивалент получения и отдачи, когда мы теряем вообще желание наслаждения этим миром, когда мы, в общем-то, находимся в ощущении нашего эгоизма как зла, который приводит нас постоянно ко все новым и новым проблемам и ничего взамен их не дает, мы начинаем понимать, что настоящее существование Nous commençons à comprendre que la vraie On commence à existence comprendre la vraie existence. Il n'y a pas besoin que ce soit comme ça, cela doit être éternel, parfait. Почему мы не можем быть в нем? Non physicien que de tels états existent. Pourquoi est-ce qu'on peut en faire partie? De telles mesures existent et j'en veux en faire partie. Et la Kabbale nous explique en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'être illimité? Ça veut dire que tu peux recevoir toute cette perfection entière et de manière éternelle. Qu'est-ce que tu dois faire pour И вот тут вот мы и получаем тогда именно вот эту вот картинку. Когда у нас существует экран, причем очень четкий экран, надо понимать, l'écran, d'un écran très clair, il faut comprendre cet écran. Qu'est-ce qu'il fait en fait? он говорит, что я Il dit que получаю только в той мере, в которой я способен наполнить хозяина наслаждением. de remplir l'autre plaisir. Я наслаждаю не себя, а хозяина. А что значит наслаждаю не себя, а хозяина? Хозяин хочет, чтобы я насладился. От него исходит наслаждение. От хозяина. Так, это первое. Я говорю, отталкивая это наслаждение, я говорю, что я хочу усладить хозяина, а не себя. Что происходит от этого? У меня, когда я желал получать от хозяина, у меня была вот эта точка маленькая, вот она, эта точка маленького желания. А когда я говорю, я хочу насладить хозяина, а у хозяина неограниченное желание, и мое желание тоже становится неограниченным. И тогда я говорю, а сейчас вот в это желание неограниченное я хочу получить наслаждение. Вот оно, наслаждение 2. Готов получить в него наслаждение. Так у меня получается желание вместо маленького, которое во мне создал хозяин изначально. Вот это вот маленькое желание, как назовем ее желание этого мира, нашего мира. Маленькое желание, животное. Так? Вот. Ну да, входят все желания и наполнение нашего мира. Да, включая науку. Да, вот такие вот все маленькие, включая все эти науки, все это ерунда. Но зато, когда я начал связываться с хозяином, говорю, я тебя хочу наполнить. Ну, конечно, это по методике Каббалы. Надо так выстраивать свои отношения с ним. Тогда я получаю желание огромное. Желание от хозяина.
То есть под стать ему. То есть бесконечное. И тогда мы начинаем с ним уже совместно друг друга наполнять. Я наполняюсь ради того, чтобы наполнить его. Он дает мне, для того, чтобы наполнить меня, я принимаю, чтобы наполнить его. Вот и получается, что мы друг друга наполняем, мы друг друга наслаждаем, и оба купаемся в этом море наслаждения, море высшего света. А где же деньги? А деньги вот это вот от состояния между нами, вот этот вот огромный экран, который между нами, вот этот огромный экран, так? Вот этот огромный экран. Вот я его сейчас так еще очертил. Красный этот, да? Это и есть деньги. Кесов. То есть чем я плачу Творцу за эти наслаждения бесконечные? Ты платишь Творцу своим намерением, что ты желаешь насладить его. Допустим, маленький ребенок, который лежит на руках у матери. Представь себе, что он думает о том, как я могу насладить маму. Тяжело. Вот мы из такого состояния, как маленький ребенок, совершенно неосознанного, да, можем начинать подниматься к тому, что как я могу насладить маму. А чем мне ее насладить? А тем, что я вот брыкаюсь ручками-ножками на ее руках, улыбаюсь ей и этим наслаждаю маму. Что я ей могу дать? Только лишь свое отношение к ней. Но этим я наслаждаю полностью ее. А наслаждая полностью ее, когда я начинаю понимать, что я наслаждаю, я проникаюсь ее желанием насладить меня. То есть получается, что я включаю в себя ее бесконечное желание и ее бесконечное наполнение. Таким образом, человек поднимается до уровня Творца. Да, И вот деньги тут приобретают совершенно иную функцию. Надо только это понимать. Я еще раз хочу, чтобы вы меня поняли. Я, может быть, не совсем внятно сегодня это все рассказал. У меня вообще с экономистами проблема. Но они мне устроили тут, что я еду в Америку скоро, на конгресс, на американский. Они мне устроили там встречу с представителями американских банков, там каких-то там чего-то, чтобы я им рассказал про вот эту методику. Я думаю, что, конечно, ничего от этого не получится, потому что там уж меня точно не поймут. Сегодня я просто от них это услышал. Они мне там наталкивают на такие встречи. Ну, идея, она очень такая интересная. То есть, но зачем им эта идея? У них не существует желания быть как ребенок в связи с мамой, как человек в связи с Творцом. У них не существует еще осознания того, они понимают, что к чему мир идет. Они это прекрасно понимают. И ведь вводить отрицательный процент, раздавать деньги населению, это против самого принципа эгоистического, который существовал с начала человечества, изначально, когда мы вылезли из пещер. И начали что-то делать, производить и обмениваться. Там ты делаешь горшки, а я ращу там пшеницу и так далее. Начиная с этого времени, то есть десятки тысяч лет, и до нашего сегодняшнего момента мы все время развивались в эгоистическом ключе. И это все мы считали нормальным. И действительно в нашем эгоистическом мире, материальном мире, дашь за дашь и так далее. Все это так должно быть, эквивалент деньги. А почему не может быть эквивалент уважения и почести? В эгоизме. Без денег. Когда есть полностью материально, допустим, обеспеченного человека. Это не важно. И деньги, уважение, почести, любые деньги – это эквивалент наслаждения. То есть почести и это все туда уже входит. Деньги – это эквивалент наслаждения. Мы говорим о том, что в этом состоянии они перестают работать. Что они сейчас будут работать на обратное.
на обратное. Что значит обратное? Обратное – это когда я завязан не на получении от кого-то, а на отдаче кому-то. Вот мы с тобой заключаем какой-то бизнес, так и раньше ты мне давал, и я тебе давал. И у нас была четкая регуляция, сколько кому и каждый насколько согласен. В этом мы с тобой торгуемся и сторговываемся. А сейчас будет совершенно другое. Сейчас будет, что мы будем обмениваться между собой наполнениями. То есть, это как в фантастических фильмах. Знаешь, есть такие фильмы, где показывается мир будущего, где там измеряются секунды, сколько прожил. Я видел такой кусок, они обмениваются друг с другом секундами жизни. Да. А? Да, временем. Временем обмениваются. Так вот, ты так будешь обмениваться с другими наслаждением. Или связью с Творцом. Это одно и то же? Это уже не фантастика, да. Это одно и то же. Связью с Творцом. Я тебе даю возможность познакомиться с Ним в обмен на то, что ты платишь мне и даешь мне возможность через тебя познакомиться с Ним же. То есть мы эксплуатируем все время только одну высшую силу. А такие деньги будущего, отдачи их можно будет... Экран? Экран собрать, положить в банк, оставить на потом. Это все вкладываешь в общество. То, что ты вложил в общество, это твой экран. И это твои деньги, это твое накопление, это твой банк. Но нет такой прямой связи с Творцом, только через людей. Так? Только через людей. А как же еще ты можешь его ощутить, если для того, чтобы, во-первых, ощутить Творца, ты должен создать свойства, подобные Ему. То есть тут получается еще кроме этого, тут я нарисовал вот на этом рисунке вроде бы как человек-хозяин, так? А на предыдущих рисунках я уже заикнулся об этом, вот здесь вот, когда мы между собой, вот товарищи, так, между собой, товарищи, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, видите, даже не считая, я нарисовал десятку. Так, и теперь эти 10 человек вкладываются между собой и образуют один общий банк. Вот это вот в центре. Вот это вот, он называется банк. Это усилия там? Или что Да. там в этом банке хранится? Банк, общий банк. Что там хранится? Там хранятся взаимные усилия их для того, чтобы обеспечить друг друга взаимным поручительством, взаимным объединением. И тогда в этот банк, когда он точно складывается вместе, все вместе, это не как у нас в банке, ты кладешь для того, чтобы потом забрать и побольше. Вот. А здесь ты отдаешь другим. Тогда этот банк называется душа. В ней, внутри, ты ощущаешь Творца, который наполняет эту душу. А деньги это и есть вот это вот строение этой души. Вот. Сейчас как мы их... А вот тут я все-таки... Qui remplit cette âme. L'argent structure cette âme Душа или масах. dans Экран, да? l'âme ou l'écran. Massach. Экран. Ну, вопросы какие-нибудь? Да, очень много вопросов. Не успели Я сегодня вам скажу, прошло, я недоволен собой, я люблю признаваться в своих ошибках, в этом как раз-таки нет ничего зазорного. Это действительно очень серьезная тема, к которой надо было подходить системно. Я обещаю еще раз ее вам рассказать и красиво. Да, у нас вот только вопросов на 1,5 часа. Ну, не ограничены, мы можем Сколько продолжить успеем, несколько да. уроков. Да. на эту тему. Да. Может, 2 коротких объявления, а потом оставшееся время посвятим такому блицу. Первое объявление 7-8 мая. Мы приглашаем всех вас на студенческую конференцию, которая пройдет в 3 городах. Это под Одессой, в Екатеринбурге и в Москве. Это будет 2-дневная конференция.
Мы вас приглашаем, там с вами встретимся. Преподаватели Академии Каббалы поедут в эти 3 города. Мы там будем проводить вместе уроки, ответим на все вопросы. А до тех пор, 30 и 31 числа в Екатеринбурге, день открытых дверей, приходите. Там начало нового очного обучения. Итак, множество вопросов. Просят извиниться, что за форс-мажорную какую-то потерю интернета, я так понимаю, из-за провайдера. Это какая-то часть, наверное. Но мы разошлем весь этот вебинар, по почте все получат. То есть я не знаю, на каком этапе, когда это. Ну, урок-то будет выставлен. Да, все выставляется. Итак, а были ли каббалисты богатые или бедные? Или духовный путь предполагает аскезу? Что такое духовное богатство? Духовный путь не предполагает никакого аскетизма. Так что каббалисты были и богатые тоже. В Талмуде говорится о 2 знаменитых каббалистах, которые стоят и смотрят издалека на Иерусалим, и один другому говорит: у меня есть денег для того, чтобы отоплять этот город в течение 3 лет. А это очень большие деньги. Но это было 2500 лет назад. А другой говорит: у меня есть столько денег, что я могу освещать, то есть масло для освещения, что я могу освещать этот город в течение 3 лет. То есть люди одновременно с этим были богатыми. Каббалист обязан работать. И когда он работает, то он зарабатывает. И при этом запрещено просто так раздавать, а только на нужные, необходимые благотворительные цели. Поэтому оставались у людей большие деньги, и Каббала этого не запрещает. В основном воспитание, да, деньги раздавали? Да, вот воспитание, всеобщее воспитание, открытие школ, это все всегда поощрялось, и это всегда было основной заботой населения. Ну, это ясно было. Иудеи – это единственный народ, в котором никогда не было необразованных людей. Никогда. Всегда мальчика с 2 лет, с 3 лет максимум обучали письмо, чтение, основам арифметики и так далее. Это было всегда. Юлия спрашивает: скажите, почему в нашем мире одним людям суждено быть бедными, другим богатыми? Вы понимаете, бедность, богатство, здоровье, болезни, удачи всевозможные, в какой семье родиться, что Бог пошлет, что называется. Это все от нас сейчас с вами, конечно, не зависит. Мы должны это принять как данность, но когда вы будете изучать Каббалу, вам будет известно, что все ваши свойства и все обстоятельства, они вам даны именно точно подогнаны под вас, для того, чтобы вы выполнили свое предназначение, создали бы свою душу. Вы видите, что я тут написал? Тут душа, экран. Создали бы вот такую взаимосвязь с остальными своими товарищами, создали бы душу, экран, в котором бы ощутили Творца. Так что, когда вы будете говорить о себе, о том, какие вы несчастные в каких-то бы ни было обстоятельствах или метаморфозах, то имейте в виду, что таким образом в каждый момент времени Творец посылает вам наилучшее состояние для духовного продвижения. Вот и все. Лариса спрашивает: здравствуйте, почему, сколько ни пытаюсь заработать денег изо всех сил, не получается? Да вам больше не надо. Вам просто больше не надо. Вам кажется, что было бы больше, вы бы употребили их с большей пользой для всего и так далее, а тут не хватает даже вот на такие необходимые вещи. Если бы это было вам необходимо для духовного роста, вы бы получили. Вы попытайтесь немного дать усилий на духовный рост. Он денег не требует. И вы увидите, как все остальное начнет меняться. И потом скажете нам:
насколько и как. Очень много, конечно, таких личных вопросов. Вот Максим говорит, что копил 20 лет деньги в банках, после неожиданного форс-мажора все потерял. Есть ли здесь какой-то духовный смысл произошедшего? Смысл есть во всем. Ничего не происходит в мире, нет никого, кроме него, как только по расчету, причем этот расчет, он не производится каким-то боженькой, там, который сидит наверху и ручкой там высчитывает на бумажке, для кого что, Максиму там столько-то, а этому столько-то. А все происходит в общей сети, в которой мы все завязаны. Вот наше вот это вселенское эго, вот посмотрите на эту картинку, наше вселенское эго, вот мы в нем находимся. И соединены все вместе между собой. Вот соединение наше все вместе, совместное соединение, оно и определяет судьбу каждого из нас, частную судьбу. Поэтому чем больше мы будем толкать весь мир к правильному взаимоотношению, тем надежнее мы обеспечиваем себя правильным, безопасным, комфортным продвижением к истинной цели. Такой вопрос немножко исторический. Павел из Кемерово. Есть версия, что ростовщичество изобрели вавилонские каббалисты. Это правда или нет? Ростовщичество изобрели вавилонские каббалисты, я не знаю. Об этом я не читал и не знаю, не думаю, что это вообще там, как правило, каббалистов-то не было в самом Вавилоне. Каббалисты образовались из той группы, которая ушла из Вавилона. И в той группе точно уж ростовщиков не было. Ростовщиков не было, и ростовщичество запрещено было до крушения второго храма, когда упали все в эгоизм и разбежались по всему миру, в изгнание ушел народ. Вот тогда, когда он ушел в изгнание, тогда, поскольку он упал с духовного мира, и появилось ростовщичество. И причем это был процент, сложный процент, так называемый, который никто не понимал, и поэтому в этом обвиняли евреев, что они изобретают какие-то особые математические формулы, по которым они могут обкрадывать честных людей. Вот. Но сейчас, если вы подойдете к любому банкиру и спросите, что это такое, он вам популярно объяснит, что это особый процент такой, когда, если я тебе одалживаю деньги, ты мне должен отдать с процентами, это правильно. А если ты мне не отдал в это время с процентами, то ты должен платить что-то, какие-то надбавки и так далее. То есть существует уже и процент на процент и так далее, потому что принимается во внимание уже и тот ущерб, который я понес от того, что у меня не было вовремя этих денег, на которые рассчитывал, что ты мне их отдашь, и я вовремя их не пустил в оборот. Юлия спрашивает, а во что в наше время выгоднее всего вкладывать деньги? В образование. Это всегда было правильным, и я считаю, что это действительно самое надежное. Нам единственное, чего не хватает в нашем мире, это образованных, но по-настоящему образованных, не специалистов, а просто образованных людей, которые бы понимали, для чего они живут, ради чего они живут, каков должен быть смысл жизни, как прожить ее не злее правильно. Вот если человек может это купить это можно только за свои усилия, дорого это не стоит. Вот. Но тогда ему стоит в это вложиться. Ну, наверное, последний вопрос. Связан ли духовный корень денег с понятием «правда»? Это большая проблема, потому что на самом деле да, духовные деньги, они являются эквивалентом правды. Чем больше у меня духовного богатства, тем я больше прав. Вот об этом мы с вами поговорим уже, наверное, в следующий раз, но это так на самом деле. Потому что духовные деньги – это свойство отдачи, свойство любви, свойство связи с другими. Чем у меня их больше, тем больше, естественно, я прав. Я ближе к истине, в большей связи с Творцом.
plus je suis proche de la vérité, une connexion plus grande avec le Créateur. À nouveau, l'écran, c'est l'argent, et la récompense est en fait dans l'écran lui-même, et le don avec l'aide duquel nous pouvons donner au Créateur entre nous. Bonne chance et portez-vous bien. À la semaine prochaine. Désolé pour tous ces problèmes techniques indépendants de notre volonté. À la semaine prochaine.